Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, zakat itu untuk mensucikan diri bagi orang yang puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah yang tidak melaksanakan sholat dan puasa Ramadan wajib membayar juga? Mohon penjelasannya, matur nuwun Ustadz. Dari Ibu Narsiem, asal Desa Pekuncen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narsiem di Desa Pekuncen. Ini Kecamatan Pekuncen ya, RT 6 RW 8, Kabupaten Banyumas. Beliau bertanya nih, kalau orang nggak sholat, nggak puasa, apa masih tetap wajib bayar zakat fitrah gitu ya, atau zakat fitri. Baik para pemirsa Tajil Fast TV, ya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi bicara tentang ini memang ada hal yang perlu kita urai ya. Dalam waktu yang singkat ini semoga Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik. Jadi yang pertama, bagaimana orang yang meninggalkan sholat, tidak puasa. Berarti dua hal. Terus membayar zakat fitrah. Ini tiga-tiganya adalah hal yang sama-sama wajib. Cuma memang dari kewajiban tiga ini ada berbeda. Yang sholat ini kewajibannya lebih utama. Kenapa? Baik. Ya, sekarang kita bicara tentang sholat dulu. Sholat, Allah Ta'ala jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 43, walaupun banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kewajiban sholat, tapi ini yang simple. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas ayatnya, dirikanlah sholat, maka hukumnya wajib. Al-amru yufidul wujub. Hukum perintah itu, kalimat dalam bentuk perintah menunjukkan hukum wajib. Kemudian bagaimana orang bila meninggalkan kewajiban sholat? Ya, maka ada salah satu ulama terkenal yang kita ketahui, Imam Asy-Syaukani, ya, dalam kitab beliau Nailul Autar, ini kitab hadis ya, yang terkenal juga, apalagi di Indonesia. Kalau nggak salah jilid 1 halaman 369, ya, beliau mengatakan bahwa la khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, bahwa itu udah kafir murtad. Jadi kalau ada orang ngaku Islam kok mengatakan meyakini sholat tidak wajib, sholat 5 waktu maksudnya, maka dia kafir murtad. Itu semua ulama sepakat. Yang terjadi perbedaan adalah bila orang meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas, enggan, tapi sebenarnya dia tahu bahwa sholat itu wajib. Nah ini yang ada khilafiyah gitu. Terbagi dua lah secara umum. Kalau dua besar, pertama adalah orang yang meninggalkan sholat seperti ini, dia udah keluar dari Islam, mau nggak sholat karena sholat itu rukun. Alasan mereka adalah di antaranya beberapa dalil Quran dan Sunnah, misalkan dalil Al-Quran adalah surat Maryam ayat 59-60 ya, yang kita udah tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ya, maka akan ada setelah mereka kelompok-kelompok orang yang meninggalkan sholat dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fa sawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan masuk ke dalam ghayya. Ibnu Mas'ud rahimahullah ya, dalam kitab As-Shalah kalau tidak salah menjelaskan yang disebut ghayya itu apa? Ghayya itu adalah sebuah sungai di neraka jahanam yang sangat busuk makanannya dan sangat dalam, sangat jauh tempatnya. Lihat ayat ini, orang yang menyia-nyiakan sholat termasuk orang yang meninggalkan sholat ya, tentu dengan sengaja adalah orang yang akan masuk ke neraka ghayya. Nah kalau dia hanya maksiat biasa kecil tidak akan masuk ke neraka ghayya. Kan gitu ya. Dengan menunjukkan bahwa ini masuk ke neraka ghayya, berarti ini suatu dosa yang sangat besar. Kemudian di ayat 60 dijelaskan illa man taba wa amina wa amila sholih, kecuali yang tobat kemudian beriman dan beramal soleh. Dari kalimat tobat beriman berarti dia udah keluar dari Islam dong. Keluar Islam kemudian beriman, masuk Islam lagi. Nah, itu baru dia akan diampuni tobatnya. Kemudian di surat di Al-Quran ayat yang lain, ini ayat sangat kita kenal, At-Taubah ayat 11 kalau tidak salah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertobat, menunaikan sholat, mendirikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Berarti kalau meninggalkan sholat, ya bukan saudaramu seagama dong, gitu ya. Kalau meninggalkan sholat berarti bukan saudaramu seagama. Jadi dari ayat-ayat ini jelas bahwa meninggalkan sholat dia murtad. Kemudian juga di dalam hadis, ini hadis dari Jabir bin Abdullah
riwayat Imam Muslim kalau tidak salah nomor 257, Rasulullah mengatakan bahwa tarku ma bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, ya. Jadi maaf, saya agak keliru kalimatnya, bahwa farku bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Yang membedakan, memisahkan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan di sini jelas, berarti kalau orang meninggalkan sholat ya dia kafir. Gitu. Pendapat kedua, ya secara umum bahwa orang kalau meninggalkan karena malas, ya maka dia tetap muslim, cuma melakukan dosa besar. Nah, kalau dilihat dari dua ini, Bu Narsim dan para pemirsa Fast TV dalam segmen Tajil Tanya Jawab Islam Ramadan ini, maka kalau yang mengambil pendapat pertama bahwa orang yang meninggalkan sholat ini sudah keluar dari Islam, ya otomatis kalau sudah keluar dari Islam, dia puasanya ya dia sudah nggak perlu puasa dan nggak perlu bayar zakat fitri, kan gitu. Tapi kalau masih dianggap muslim, ya dia masih wajib sholat, dan masih wajib puasa, dan masih bayar fitri, gitu. Jadi puasa tetap wajib. Jadi kalau dia nggak sholat, dia dosa. Dia puasa lakuin, dia dapat pahala. Dia zakat fitri masih tetap wajib, dia masih muslim, gitu. Nah, kemudian masalah puasa kita juga tahu. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan padamu, sudah jelas wajib. Berarti kalau tidak melakukan, melanggar dosa besar. Tapi apakah keluar dari Islam? Nah, kalau puasa tidak, karena puasa itu memang masuk dosa besar. Dalam riwayat soalnya kita sudah mendengar bagaimana di neraka nanti seorang yang Rasulullah SAW diperlihatkan digantung, lidahnya menjulur. Ketika ditanya siapa itu orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Jadi meninggalkan puasa suatu dosa besar. Kemudian zakat fitri itu wajib. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1609 kalau tidak salah. Faradu Rasulullah SAW zakal fitri tuhrotan lisu'im minallah wa rafati waktu matalil masakin. Faradu Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Jadi hukumnya wajib. Jadi kalau tidak menunaikan ini berarti berdosa. Maka ya kembali lagi tadi Bu Narsim dan para pemirsa Fast TV, kalau orang tidak sholat, dia tidak puasa, apakah masih wajib zakat fitrah? Kembali tadi, intinya ada di sholat. Kalau dia berpendapat sholat tidak sholat mengeluarkan dari Islam, baik itu mengingkari kewajibannya ataupun tidak mengingkari kewajibannya tapi hanya meninggalkan karena malas pun dianggap sudah keluar dari Islam. Karena bukti orang Islam kan sholat, kalau enggak ya berarti dia keluar Islam, maka dia sudah tidak wajib puasa, tidak perlu zakat fitri. Ya, tapi kalau masih menganggap bahwa orang meninggalkan sholat masih muslim, ya dia tetap wajib puasa, tetap wajib zakat fitri. Semoga bisa dipahami. Ya prinsipnya pelajaran kita ya jangan sampai terjadi seperti itu, karena bagaimanapun kewajiban sholat lebih utama daripada zakat fitri. Kalau mau dipisah-pisah nih, ya harus dilakukan semua gitu. Jadi mari kita jaga sholat, jaga puasa Ramadan, kemudian tunaikan zakat fitri dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa lakum. Saya dari Masjidil Aqsa, di belakang saya adalah Masjid Qibli, masjid yang diyakini sebagai pertama kali Rasulullah SAW mengimami, bukan pertama kali, saat Rasulullah SAW Isra ke sini dan mengimami para Nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam sholat, dan ini di komplek Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم
فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله